नमस्कार सांग मैंने मो स्वागत जनाऊँ मोर छोट चैनल को। आज आम नहीं आसू आज जो पाने पीजी एंट्रांस 2025 आज जो मैंने एंट्रांस देते पीजी एंट्रांस से क्वेश्चन पेपर सागे आंसर आलोचना कहार के मार्क अच्छी से जल्दी देखी नियंतु। आज जो प्रश्न सहित उत्तर आलोचना होगी कहार के मार्क अच्छी से जल्दी देखी नियंतु। क्वालिफिकेशन आप निज क्वालिफिकेशन निज हाथ आपण मैंने क्वालिफाई कर कि करना आपड़ केते मार्क रखुंट केते माइनस होते मार्क प्लस होती आपण निजे निजर क्वेश्चन आंसर निजे निजर आप खातार केते क्वेश्चन लिखते केते क्वेश्चन आंसर लिखते केतेटा भूल हो ठीक होची आप निज हाथ निजे एवं आप निजे जानीपारे जे कौटा ठीक कौटा भूल। मुझे आपण नहीं आसी छोटे भिडटे वीडियो रे मु आपण से क्वेश्चन आंसर सब को नहीं आसी आपण मैंने देखंतु आ देखिकिनी से क्वेश्चन आंसर को मिलांतु आपण निजर निज को परीक्षा करंतु आपण केते मार्क रखिचंती आ केतेटा माइनस होची आ केते प्लस होची आपण से हिसाब रे मार्क को देखंतु। चलंतु आरंभ करिया मोर ए छोटिया वीडियोटा को। चलतु आप देखा आज पीजी एंट्रांस क्वेश्चन को आम आज जो पीजी एंट्रांस थिला आज डेट हूँ 7/5/2025 क्वेश्चन पीजी एंट्रांस क्वेश्चन आंसर को आम क्वेश्चन सहित आंसर को आलोचना करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी देखा। प्रथम क्वेश्चन अच्छी वस्तुतः नाथ धर्म मध्य बौद्ध धर्म आत्मरक्षा शेष उद्यम करथिला एहा केउ विद्वान मत। यह केउ बंशीधर महांती वीर दोल गोविंद शास्त्री सुरेंद्र महांती पंडित सूर्यनारायण दास। आंसर टी हूँ डी पंडित सूर्यनारायण दास। चर्या गीतिकार केडुआल शब्दर अर्थ कौन। चर्या गीतिकार केडुआल शब्दर अर्थ कौन। ए कपाली बी खांटी सी चित्त डी आहुला। ये क्वेश्चन आंसर हूँ डी आहुला। 3 नंबर क्वेश्चन अच्छी विश्वावसुंत तारिलु जे गज कच्छप विवादे छत्रीपण इच्छिली मु जे परशुरामक प्रसादे। यह सारड़ा महाभारतर केउं पर्वरु आसीची। यह सारड़ा महाभारतर केउं पर्वरु आसीची। ए भीष्म पर्व बी मध्य पर्व सी आदि पर्व डी स्वर्गारोहण पर्व। आंसर होची सी आदि पर्व। 4 नंबर क्वेश्चन अच्छी जगमोहन रामायणर केउं कांडरे चक्रवाक उपाख्यान स्थान पाइची। ए अयोध्या कांड बी आरण्यक कांड सी सुंदरा कांड डी किसिंदा कांड। और आंसर होची बी अरण्य कांड। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छी ए जीव मिथ्या बोली जान आत्माटी केवल प्रधान केउं रचनार अंशविशेष। ए नामचंद्रिका बी गुप्त गीता सी गुप्त भागवत डी तुला वीणा। ए क्वेश्चन आंसर होची बी गुप्त गीता। 6 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखा। अड़ंग माटी करिछि बसा कृष्ण सेवक मो बड़ भरोसा। यह केउ संतक संपर्क कुआ जाइछि। ए बलराम दास बी जगन्नाथ दास सी अनंत दास डी जसवंत दास। और आंसर होची डी जसवंत दास। 7 नंबर क्वेश्चन अच्छी हेतु उदय भागवत केतोटी अध्याय रही। ए 10 बी 12 सी 16 डी 22। और आंसर होची सी 16। 8 नंबर क्वेश्चन होची अच्युतानंद केउं ग्रंथरे 36 संगीता 78 गीता 27 वंशानुचरित आदि कथा उल्लेख करछंती। ए शून्य संगीता बी अणाकार संगीता सी अमर जुमर संगीता डी अबार संगीता। आंसर होची ए शून्य संगीता। 9 नंबर क्वेश्चन होची जेउ मुख चाटू करी नाही युवती को से निश्चय बहिछि नरथक भारती को। एही वर्णना केउं काव्यर। ए परिमला बी प्रेम चिंतामणि सी रसलेखा डी चाट इच्छावती। क्वेश्चन आंसर होची ए परिमला। 10 नंबर क्वेश्चन अच्छी विरल गंधर्व गाने ख्यात सारस्वत विताल होइण राग जात मनोहर। एही स्वरचित सूचनाटी काहार। ए दीनकृष्ण बी अभिमन्यु सी कवि सूर्य डी उपेन्द्र। ए क्वेश्चन आंसर होची बी अभिमन्यु। 11 नंबर क्वेश्चन होची रहुना अजस आउ रसारे रसारुहरु रता को खसारे। एठारे रसारुहर अर्थ कौन। ए वृक्ष बी पृथ्वी सी सुरस डी सीढ़ी। क्वेश्चन आंसर होची ए वृक्ष। 12 नंबर क्वेश्चन होची केउंटे दीनकृष्ण दासଙ୍କ चौतीसा भल मन्द चौतीसा आतत्राण चौतीसा जाईफुल चौतीसा कोकिल चौतीसा। क्वेश्चन आंसर होची बी आतत्राण चौतीसा। 13 नंबर क्वेश्चन होची
ଚଉପଦୀ ଭୂଷଣର 34ଟି ଚଉପଦୀର କବି କିଏ? ଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବି ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ସି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଡି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି କେଉଁଟି ସାରିଆ ଭିକଙ୍କର ଭଜନ? ଏ କଳା ଧଳା ସୋଦର, ବି ଚକା ନୟନକୁ ପତିତ କେହି, ସି ଅନୁସରିତ ପ୍ରଭ, ଡି ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ଚକା ନୟନକୁ ପତିତ କେହି। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଚକା ନୟନ ହେ ଜଗୁ ଜୀବନ ଶ୍ରୀହରି ଏହି ଜଣନ ଲେଖକ କିଏ? ଏ ମାଧବୀ ଦାସ, ବି ହାଡ଼ି ଦାସ, ସି ବୀରକିଶୋର ଦେବ, ଡି ଯଦୁମଣି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ହାଡ଼ି ଦାସ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି ଲେସି ସାହେବ 1837ରେ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ପ୍ରେସକୁ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏ କଲିକତା, ବି କଟକ, ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଡି ପୁରୀ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି ବାଲେଶ୍ୱର। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା କିମ୍ବା ସମାଲୋଚନା ମୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ସଦୁପଦେଶ ମୋହର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଧାନାଥ ଏହା କହିଛନ୍ତି? ଫକୀରମୋହନ, ବି ନନ୍ଦିକିଶୋର, ସି ଗଙ୍ଗାଧର, ଡି ମଧୁସୂଦନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ଫକୀରମୋହନ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଶେଷରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ରହିଛି? ଏ ମହାଯାତ୍ରା, ବି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ସି ଦରବାର, ଡି ଚିଲିକା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି ଚିଲିକା। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜମିଦାର ଗୋଲାପ ଲୋଚନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର? ଏ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର, ବି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ସି ବୀରେଇ ବିଶାଳ, ଡି ସୁନା ବୋହୂ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି ବୀରେଇ ବିଶାଳ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଐତିହାସିକ ଭୂମି ଏଥି ବାଳକ କୂଳ ଇତିହାସ ସ୍ମୃତି ପୁଲକେ ଲବେ ହେବେ ବିହଳ। ଏଥିରେ ଇତିହାସର ଉପଯୋଗିତା କଥା କିଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଏ ରାଧାନାଥ, ବି ନୀଳକଣ୍ଠ, ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଡି କୃପାସିନ୍ଧୁ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ରାଧାନାଥ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର ସର୍ବାଧିକ ପରିଚ୍ଛେଦ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର ସର୍ବାଧିକ ପରିଚ୍ଛେଦ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏ ହରିହର ମହାପାତ୍ର, ବି ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର, ସି ସରଳା ଦେବୀ, ଡି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଏ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ କବିତାରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସ୍ୱର ଶୁଭେ। କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠବନ୍ଧରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏ ସପ୍ତରୋମ ଋତୁ, ବି ଅନେକ କୋଠରୀ, ସି କେତେ ଦିନର, ଡି ଶ୍ରୀରାଧା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ସପ୍ତମ ଋତୁ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନ କାହାର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ? ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଡୁମା ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଏ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ସି ବଳରାମ ମିଶ୍ର, ଡି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହୋ ଭକତେ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବି ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ସି ଜେପି ଦାସ, ଡି ଡାକ୍ତର ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। କୁମ୍ଭାର ଚକ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଏ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବି ଭଞ୍ଜିକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଡି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଏକାଙ୍କିକାଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର? ସହଧର୍ମିଣୀ, ସେତୁ, ସି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ, ଡି ଛଦ୍ମବେଶୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେ ଏମ୍ ମୁନ୍ସିଙ୍କ ଭବନ୍ସ ଜର୍ଲାର ଢାଞ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶିତ? ଏ ଝଙ୍କାର, ବି ଗୌଣକୀର୍ଣ୍ଣା, ସି ପୌରୁଷ, ଡି ସପ୍ତର୍ଷି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ଗୌଣକୀର୍ଣ୍ଣା। ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ସାରସ୍ୱତ ମଞ୍ଚ ଏ ମତଟି କାହାର? ଏ ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ବି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ସି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ, ଡି ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ କେଉଁ କଥାକାରଙ୍କ ଗଳ୍ପ? ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ କେଉଁ କଥାକାରଙ୍କ ଗଳ୍ପ? ଏ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ବି ପଦ୍ମଜ ପାଳ, ସି ପ୍ରଭାତ ମହାପାତ୍ର, ଡି ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। 31 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବିମର୍ଶ କାହାର ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ? ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବିମର୍ଶ କାହାର ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ? ଏ ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ, ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଡି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ।
32 नंबर क्वेश्चन टी अच्छी उर्जाम ग्रामर आविष्कृत अनंत वर्मा शिलालेख में प्रत्न ओडिया लिपि और परवर्ती कलिंग लिपिर मिश्रण देखा मिले यह कहार मत वंशीधर महांती ना सत्यनारायण राजगुरु ना कुंज बिहारी त्रिपाठी ना मनमोहन चक्रवर्ती। आर क्वेश्चन आंसर होची बी सत्यनारायण राजगुरु। 33 नंबर क्वेश्चन अच्छी क्यों लिपि 1700 शताब्दी ठारू विकसित हो आधुनिक ओडिया लिपि रे परिगणित होईची। ए है प्राचीन ओडिया लिपि गौड़ी लिपि गुप्तकालीन लिपि और ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन आंसर होची ए प्राचीन ओडिया लिपि। 34 नंबर क्वेश्चन होची आईस उइला गिबत आदि प्राचीन ओडिया शब्द केउं थिरे देखा जाए। ए शिशुवेद बी गोरेख संहिता सी चर्या गीतिका डी रुद्रसुधा नीति। क्वेश्चन आंसर होची सी चर्या गीतिका। 35 नंबर क्वेश्चन अच्छी अपर आबर समुद्र समुद्र कौशप कौणप ए प्रकार स्वल्प मात्रा ध्वनितात्विक परिवर्तन केउंथिरे देखा मिले। गुप्त भागवत बी सारला महाभारत सी अणागार संहिता डी चंडी पुराण। क्वेश्चन आंसर होची बी सारला महाभारत। 36 नंबर क्वेश्चन अच्छी सारला महाभारत रे व्यवहृत एण येण एण येण रेण आदि केउं विभक्तिर प्रत्यय। ए पंचमी बी चतुर्थी सी षष्ठी डी तृतीया। क्वेश्चन आंसर होची डी तृतीया। 37 नंबर क्वेश्चन होची ग्रीक लोगो शब्द अर्थ कौन। ए रूप बी भाषण सी चिंता शक्ति और ज्ञान डी अभिव्यक्ति। क्वेश्चन आंसर होची सी चिंता शक्ति और ज्ञान। 38 नंबर क्वेश्चन टी होची प्रशासन शिक्षा और साहित्य सृष्टि क्षेत्र में प्रयोग करा जायतिबा भाषण को कौन कह जाए। ए मानक भाषा बी मूल भाषा सी राष्ट्रभाषा डी उपभाषा। क्वेश्चन आंसर होची ए मानक भाषा। 39 नंबर क्वेश्चन होची डार्विन केउं भाषा उत्पत्ति सिद्धांत सहित जड़ित। ए प्रतिबिंब सिद्धांत बी विवर्तन सिद्धांत सी संगीत सिद्धांत डी दैवी सिद्धांत। क्वेश्चन आंसर होची बी विवर्तन सिद्धांत। देखो 40 नंबर क्वेश्चन अच्छी मानक ओडियार क्षीर केउं अंचल गुरस भाव व्यवहृत होता है। ए पश्चिम ओडिशा बी पुरी सी दक्षिण ओडिशा डी ढेंकानाल। क्वेश्चन आंसर होची ए पश्चिम ओडिशा। 41 नंबर क्वेश्चन अच्छी गेड़ा केउं भाषा आसी। गेड़ा आसी जापानिक भाषा। 22 नंबर क्वेश्चन होची सेटलमेंट शब्द केउं भाषा ओडिया को आसी। सेटलमेंट तो आप बुझीपारे सेटलमेंट तामाने इंग्राजी भाषा। और आंसर होची बी इंग्राजी भाषा। 43 नंबर होची किसमिस शब्द केउं भाषा ओडिया को आसी। किसमिस शब्दटी आम पर्तुगीज शब्द आसी। 44 नंबर क्वेश्चन होची ओडिया भाषा केतोटी अजोग भाव वर्ण रही। ओडिया भाषा आप जानते सहज क्वेश्चन दुईटी अजोग भाव वर्ण रही। जदि वर्षा होता ताहले गछ गुड़िक मरी था केउं प्रकार वाक्य। यह हूँ मिश्र वाक्य डी। 46 नंबर क्वेश्चन होची शासन व्यवस्था दिन को दिन कलुषित होबार लगी। एठारे केउं अर्थ द्वितीय विभक्ति होईची। केउं अर्थ द्वितीय विभक्ति होईची ना आंसर है व्याप्ति अर्थ बी। 47 नंबर क्वेश्चन होची केउं शब्द तद्धित प्रत्यय रही। तद्धित प्रत्यय केउं थे रही ना आंसर होची पालक बी रे। 48 नंबर क्वेश्चन होची केशा केशी केउं प्रकार बहुव्रीहि समास। यह हूँ व्यक्तिहार सी। 49 नंबर क्वेश्चन होची गोटे शब्द दुई बा तहिंरु अधिक भिन्न अर्थ प्रकाश कले केउं अलंकार होता है। ये क्वेश्चन सब सहज क्वेश्चन होची यार आंसर होची बी श्लेष अलंकार। 50 नंबर क्वेश्चन होची कदली पतर बा को भर ओदा लुगा पिंधि गोरी बाहर हलदी जर जर हो यह केउं प्रकार लोकगीत। यार आंसर होची नाउरिया गीत डी। 51 नंबर क्वेश्चन होची बेंगवती कथारे केउं प्रकार वर्णना देखा मिले। केउं प्रकार वर्णना देखा मिले। यार आंसर होची सी वाणिज्य व्यवसाय। 12 नंबर क्वेश्चन होची केउंटी कृषि भित्तिक दंड नाच। क्वेश्चन आंसर होची सी पानी दंड। 53 नंबर क्वेश्चन होची धराऊ केउं लोकनाटक सहित संपृक्त। धराई होची दंड लोकनाटक संपृक्त। 54 नंबर क्वेश्चन उत्तर बालेश्वर लोक चलणी और लोकविश्वास सह केउं लोकनाटक संपृक्त। क्वेश्चन आंसर होची दधिनाट डी। 55 नंबर क्वेश्चन होची केउंथिरे वाद्यर ताले ताले हाय हाय शब्दर उच्चारण करा जाय थाए। ए क्वेश्चन आंसर मते लागुची दंड बेली। जदि आपण माने मु तो डाउट रही जदि आपण माने क्लियर ताले आपण कमेंट रे जणाई परिबे यार आंसर कोन। जदि आंसर यार दंड होइतिबो ताले आपण माने दंड बेली लिख परिबे। 56 नंबर क्वेश्चन होची नाट्यशास्त्र विश्लेषण करी रसर उस्र निर्णय उत्पत्तिवाद सिद्धांत कथा किए कहते। यार आंसर होची ए अभिनव गुप्त। 57 नंबर क्वेश्चन होची ओज गुण प्रकाश करुवा युक्ताक्षर और समयुक्ताक्षर वर्णशैली को क्यों रीति कह जाए।
लाटी गौड़ी पांचाली वैदर्भी। क्वेश्चन आंसर होची गौड़ी नीति। 58 नंबर क्वेश्चन होची क्लासिसिज्म परिभाषा और भूमिका बुझाइबा पई किए व्हाट इज क्लासिक 1945 प्रबंध रचना करथिले। क्वेश्चन आंसर होची टी.एस. एलियट। ऑप्शन डी। 59 नंबर क्वेश्चन होची प्रतीकवादी आंदोलन प्रस्तुतिशाला बोली काहाकू कुआ जाय। आंसर होची ऑप्शन सी फ्रांस। 60 नंबर क्वेश्चन होची 1908 रे पोएट्री क्लब रे फरासी प्रतीकवादी कवि मानक कविता आलोचना अवकाश रे किए चित्रकल्पर मर्म उद्घाटन करथिले। क्वेश्चन आंसर होची एलियट। 61 नंबर क्वेश्चन होची बलात्कार जेथे पसिले सर्वे होइबे दहिज। एथिरे दहिज शब्दर अर्थ कौन है? दहिज शब्दर अर्थ होची ऑप्शन बी पोड़ी हेबा। 62 नंबर होची एकांते रात्रे क्रीड़ा करे सूर्य उदय ता संघरे ए रूपे सृष्टि लीला करी संसार खेले नरहरि। केउ गुरु प्रसंग रे कुआ जायछि? क्वेश्चन आंसर होची उर्णनाभ। ऑप्शन डी। 63 नंबर क्वेश्चन होची राजजेमा चित्रंगदा सखी मानक सह केउठाकू फेरी जायछंती। क्वेश्चन आंसर होची सी मणिपुर। 64 नंबर क्वेश्चन आंसर होची रसकलर प्रथम छंदरे वर्णित कौणव शब्दर अर्थ कौन? क्वेश्चन आंसर होची बी असुर। 65 गुड़िया मानक ठारू पानी पीवा व्यापारटी कालीबाबू केउठू संग्रह करछंती? आंसर होची विष्णुपुर बी। 66 नंबर क्वेश्चन होची समाजर मंगल सेतेबेले हेबो जेतेबेले श्रेणी शत्रु मानक निपात करा जिवो। या कहार संलाप? यार क्वेश्चन आंसर होची बी सामानंद। 67 आखि बुझीथिले केही कोन काहाको देखि पारे? एई संलाप कहा प्रति प्रयोग करा जायछि? क्वेश्चन आंसर होची बी रानी। 68 नंबर क्वेश्चन होची प्रवीर बाबू मेमोरी एक्सपर्ट होई केउठू आसुचंती? क्वेश्चन आंसर होची बी बिलात। 69 छद्मवेशी एकांकिका कहार निश्च एकदम उड़ी जाइछि बोली कुआ जाइछि? क्वेश्चन आंसर होची वैकुंठ। 70 नंबर क्वेश्चन होची बहुत कदरदान आदमी एथिरे कदरनादर अर्थ कौन? आंसर होची सी गुणग्राही। 71 बलिदत्तर उच्चता केते? क्वेश्चन आंसर होची ए 5 फुट 2 इंच। आ पूर्वरु गोटे क्वेश्चन थिला से क्वेश्चन टी होची रुहंतु मु देखौची आपनकु। ये क्वेश्चन टी होची 64 नंबर को फोकस करंतु। 64 नंबर नो 60 नंबर 60 नंबर देखंतु। 1908 रे पोएट्री क्लब रे फरासी प्रतीकवादी कवि मानक कविता आलोचना अवकाश रे किए चित्रकल्पर मर्म उद्घाटन करथिले? आर आंसर टी होची टी ह्यूम। ए सी आंसर नो आर आंसर होची टी ह्यूम। जेतले भूल हेतला डाउट रे मादितली किंतु एना पर देखि कहूची टी ह्यूम एर हला आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन होची नील मास्टरानी गल्प रे नील काहाकू विवाह करेछि? क्वेश्चन आंसर होची मदन सेठी। ना रुहंदु के डाउट रे अछि। क्वेश्चन आंसर टा होची एहर आंसर होची बी विभू सेठी। आई थिंक विष्णु सेठी बोधे कि विभू सेठी एटा ठीक से क्लियर न तथापि आपण माने देखिबे ए क्वेश्चन आंसर कोन विभू सेठी ना विष्णु सेठी। 73 नंबर क्वेश्चन होची मांसर बिला पर घेरा केउठारू अणा जाइथिबा कथा कुआ जायछि? हेरा क्वेश्चन आंसर होची सिंहल। 74 नंबर क्वेश्चन लाइब्रेरिया गणराज्यर शिक्षा पद्धति स्कूल शिक्षार कार्यकाल केते वर्ष? एटा आंसर होची सी 12 वर्ष। 75 नंबर क्वेश्चन होची क्वेश्चन जीवन विज्ञान सिद्धांत कहा दर्शन सहित मेल खाइथिबा बोली पाबंदिक शरद महांती मत देइछंती? ए क्वेश्चन आंसर होची अरविंद। 76 नंबर क्वेश्चन लेखकों दृष्टि रे जनसाहित्य कहले कौन बुझे जाए? क्वेश्चन आंसर होची सी जनगणों द्वारा साहित्य। 77 नंबर क्वेश्चन होची आत्मजीवन रे लेखक कौन उद्घाटन करछंती? क्वेश्चन आंसर होची निजर व्यक्तित्व ए। 78 नंबर क्वेश्चन होची भ्रमणर मर्यादा विषय रे किए लिखिछंती? वचन विषय नुह ये छवि हृदय से केवल पारे अनुभवी। क्वेश्चन आंसर होची मधुसूदन राव।
ଅଣାଅଶୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉପସ୍ଥିତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ମହୋଦୟଗଣ। 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଓ ଅଧିକ କଥନ। 81 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କୌଣସି ସମ୍ପାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦକକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ। 82 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟଧର୍ମୀ ବିଜ୍ଞାପନର ଭାଷା କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ଭାବଦ୍ୟୋତକ। 83 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଫିଚରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି ଦୀର୍ଘ କଳେବର। 84 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରୁ କେତେ ପାଉଣ୍ଡ ବାରକେଲିୟମ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କଥା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ମୋ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଆନ୍ସର୍ଟି 6 ପାଉଣ୍ଡ ହେବ କି କ'ଣ? 6 ପାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ଟା ଅଛି ଆଉ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ। 85 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ଶେଷର ଲେଖକ କାହାକୁ ମାଇଚିଆ ଟୋକାକୁ କହିଛନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ବରଜୁ। 86 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କାହା ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ବିଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ। 57 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 87 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦାରୁ ଦେବତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ବେଣୀ ମାଧବ ପାଢ଼ୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି। 88 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣମାଧ୍ୟମ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଟେଲିଭିଜନ। 89 ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଏହି ସଂଳାପଟି କାହାର? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଖୋଜିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୋଧେ ବେବି ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଉଟ୍ରେ କହୁଛି। 90 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏକାନ୍ତେ ଭ୍ରମି ବନେ ବନେ ରମି ବି ଅଭୟ ଚରଣେ ଏଥିରେ ଅଭୟ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। 91 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବାସିମଡ଼ା ଗଳ୍ପର ଶଙ୍କର ଗୌଡ଼ କିଏ? ଶଙ୍କର ଗୌଡ଼ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଟି ଜମାଦାର। 92 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କିଏ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲିଖିତ ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ ଉଭୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ମୁଖର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। 93 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଯାହା କହିବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ବଚନଗତ। 94 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବୀର ପରି ମରିଛି ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା ଗଳ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପେଚା ମାଆକୁ। ଆଉ ଶେଷ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ତାର ଆନ୍ସର୍। 95 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସମାଜର ଓ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ରେବା ରାୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା। 96 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମାରୱାଡ଼ି ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରତିନିଧି କଲିକତାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥାନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି 50,000। 97 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି ଆତ୍ମୀୟ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା। 18 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆସତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆସତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୂହବର୍ତ୍ତୀ ବା ପାଖାପାଖି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। 99 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସୁନାବେଶ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ସହଜ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। 100 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ହୃଦ ଭୟ ପଳାୟନ ମରଣେ ଯେ ଦେଖୁଥିଲା ଅମର ଜୀବନ ଏଥିରେ କାହା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର 2025ର ଆମର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନେ ତ ଆଦରୁ କିଛି ନା କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଏବେ ଆଦରୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେତେଟା ଠିକ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା ଭୁଲ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ କେତେ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ମାର୍କ ମାଇନସ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ତ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କହିନି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦେଇନି ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିନି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।